خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة طائرة ولفازا، دائما فيما يخص الهجرة إلى كندا. اليوم غنحاول نجاوب لكم على واحد السؤال اللي طرح ليا في المواقع الاجتماعية، ألا وهو ما هو الفرق بين برنامج الخاص بمنطقة الكيبيك والبرنامج الخاص بالمقاطعات الأخرى. في هذا الفيديو هذا غنحاول نشرح لكم الفرق بين برنامجين: برنامج الخاص بالمنطقة الكيبيك اللي كيتسمى لوبجيكتيف كيبيك، البرنامج الخاص بالمقاطعات الاخرى اللي كيتسمى اونتري اكسبريس او الدخول السريع. في هذا الفيديو هذا غنحاول نشرحوا ونفصلوا بين برنامجين، الشروط تاعهم، الايجابيات والسلبيات بعد قليل. Êtes-vous un travailleur qualifié ou une personne de métier qui aimerait immigrer au Canada? À partir de janvier 2015, votre demande sera traitée plus rapidement que jamais au moyen d'un nouveau système électronique de gestion des demandes. Ce système s'appelle Entrée Express. دونك كما كيعرف الجميع، هاد البرنامجين عندهم 5 الشروط الأساسية. الشرط الأول هو المدة. المدة الزمنية اللي كتطلب المنطقة الكيبيك من 3 سنين حتى ل5 سنين باش تجيك الفيزا. المقاطعات الأخرى والدخول السريع كيطلب من 6 شهور حتى ل 18 شهر، يعني عام ونص باش تجيك الفيزا. بالنسبة للشرط الثاني وهو اللغة كيطلبوا الفرنسية والإنجليزية في جميع البرنامجين، غير في البرنامج تاع الكيبيك كيطلبوا المستوى الثاني، يعني انترميديير، سواء في الفرنسيه او في الانجليزيه. بالنسبه للدخول السريع وانتري اكسبريس في المقاطعات الاخرى كيطلبوا المستوى الثالث، يعني اكسيلون، سواء في الفرنسيه او في الانجليزيه. بالنسبه للشرط الثالث هو ليكيفالون تاع لي ديبلوم تاعك. بالنسبه لمنطقه الكيبيك عندك لو شوا ديرو في المغرب، تدفعو في المغرب باش يجيك قبل ما تجي لهنايا، او تخلي ليكيفالون حتى تجي لكيبيك عاد تبدا في ليكيفالون. راه كاين المعاهد المتخصصه في هذا الشيء هذا. بالنسبه للدخول السريع والمقاطعات الاخرى ملزم دير ليكيفالون تاعك قبل ما تجي باش تكالكولي لي بوين تاع الدبلوم تاعك قبل ما تعمر البروفيل في اونتري اكسبريس. بالنسبه للشرط الرابع الخاص باللي اتيستاسيون دو ترافاي، بالنسبه لمنطقه الكيبيك ممكن تطلب اتيستاسيون دو ترافاي نورمال، يعني فين خدام، المده، لي بوست. بالنسبه للدخول السريع والمقاطعات الاخرى كيطلبوا لي ديتايكتور، يعني لي ديتايكتور الخاص بالمده الزمنيه اللي خدمتي في هذه الشركه، باغ اكزومبل في الساعات، في لي بوست، يعني بلو ديتايي كو منطقه الكيبيك. الشرط الخامس هو الحساب البنكي. الحساب البنكي في المنطقة الكيبيك يعني ماشي ضروري يكون عندك الكشف الحساب قبل ما تجي ب6 شهور، يعني كيطلبوا لك واحد لاسوم اللي غتعيش بها واحد 3 شهور في الكيبيك. بالنسبة للمقاطعات الأخرى والدخول السريع كيطلبوا واحد الكشف حساب بنكي غيكون عندك في البنكة، يكون اكزيستي قبل 6 شهور قبل ما تجي. هو الفرق بين الشروط اللي خاصة بالبرنامج تاع لوبجيكتيف كيبيك والبرنامج تاع اونتري اكسبريس او الدخول السريع. اخر الفيديو غنحط لكم واحد اللي بغى يعمر لونتري اكسبريس فيه ليتاب 1 و ليتاب 2 باش يعرف كومون سا مارش هاد لونتري اكسبريس الجديد اللي حطاتو وزاره الجنسيه والهجره الكنديه، اللي بدا في 2015. Les candidats qui sont les plus susceptibles de réussir au Canada, plutôt que ceux qui sont les premiers à avoir envoyé une demande, recevront une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Le système Entrée Express s'applique au programme d'immigration économique suivant.
le programme des travailleurs qualifiés, fédéral, le programme des travailleurs de métiers spécialisés, fédéral, et la catégorie de l'expérience canadienne. Les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada pourront également sélectionner des candidats à partir du bassin d'entrée express pour leur programme des candidats des provinces. Le système Entrée Express est un processus en 2 étapes. Étape 1. Créez votre profil en ligne. Votre profil d'Entrée Express fournit au gouvernement du Canada des renseignements sur vos compétences, votre expérience de travail, vos aptitudes linguistiques, vos études et d'autres renseignements pertinents. Votre profil d'Entrée Express est valide pendant 12 mois. Les candidats qui répondent aux critères minimaux seront acceptés dans le bassin d'Entrée Express. Si vous n'avez pas encore obtenu une offre d'emploi valide d'un employeur au Canada ou un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire, vous devrez vous inscrire au guichet emploi du gouvernement du Canada. Le guichet emploi, les tableaux d'affichage des offres d'emploi du secteur privé et les recruteurs peuvent vous aider à vous jumeler avec des employeurs canadiens admissibles qui ont des possibilités d'emploi correspondant à vos compétences, connaissances et expériences. Le système de classement global vous attribuera des points en se fondant sur les renseignements que vous aurez fournis dans votre profil d'Entrée Express, puis il vous classera par rapport aux autres candidats du bassin. Étape 2. Invitation à présenter une demande de résidence permanente. Les candidats du bassin qui auront obtenu les meilleures notes recevront une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Les points seront accordés en fonction des études, de l'expérience de travail, des compétences linguistiques et d'autres facteurs qui favorisent la réussite au Canada. Bien qu'il ne soit pas essentiel que vous ayez une offre d'emploi ou un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire, le fait d'avoir l'un ou l'autre pourrait vous donner un grand nombre de points. Si vous recevez une invitation à présenter une demande, vous aurez 60 jours pour présenter par voie électronique une demande de résidence permanente complète. Citoyenneté et Immigration Canada traitera la plupart des demandes dûment remplies dans un délai de 6 mois ou moins. Voulez-vous en savoir plus sur Entrée Express et sur l'immigration au Canada? Consultez notre site web canada.ca/Entrée Express. عجبك الفيديو شاركه مع اصحابك وابوني في لاشين ودير الجرس باش يوصلك الجديد والى اللقاء.